सो प्रार्थना अगर हम लोग देखेंगे, प्रार्थना जानने से पहले ये इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना क्या नहीं है वो जानना। প্রার্থনা জানার বিষয়, প্রার্থনা আগে জানবো, তার আগে আমরা জানবো যে প্রার্থনা কি নয়। क्योंकि बहुत सारा गलत टीचिंग प्रार्थना के ऊपर भी चर्च में दिया जाता है। অনেক ভুল শিক্ষা প্রার্থনা বিষয়ে দেয়া হয় অনেক চার্চে। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग को प्रार्थना में अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रार्थना क्या नहीं है। पहले প্রার্থনা বিষয়ে জানার আগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জানবো যে প্রার্থনা কি নয়। तो पहला चीज़ प्रार्थना क्या नहीं है। प्रार्थना सिर्फ बिब्लिकल आपका शब्द नहीं है कि आप सही शब्द को बोल रहे हो तो वो प्रार्थना हो गया। প্রার্থনা কি যে সঠিক শব্দ আমরা এটা বলছি তার মানে এটা প্রার্থনা হয়ে গেল, সেটা নয়। কিন্তু प्रार्थना का मतलब नहीं कि आप सही तरीके से बिब्लिकल जो वचन आधारित शब्द को आप बोल रहे हो और वो प्रार्थना हो गया, उसका मतलब প্রার্থনা এটা নয় কিন্তু যে আমরা এই শব্দগুলোই বললেই প্রার্থনা হয়ে গেল, সেটা নয়। কিন্তু शुरू करते हो अब ए मेरा स्वर्गीय पिता और लास्ट में पूरा बोलने का ख़त्म करते हो यीशु नासरी के नाम से मांगता और आमीन। ये प्रार्थना ऐसा नहीं कि ये आप शब्द पर अच्छा बोल दियो तो ये प्रार्थना हो गया। আমরা যদি প্রথমে শুরু করি হে আমাদের স্বর্গপিতা আর লাস্টে শেষ করি যে প্রভু যিশু সামর্থ্য নামে, আর মাঝখানে যদি অনেক কিছু আমরা বলে দিলাম সেটা কিন্তু प्रार्थना नॉय। हम लोग शांत तरीके से सोचते, हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, उसके बाद हम लोग अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट को रखते हैं, लास्ट में तो यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत है, बट अगर आप सोच रहे हो कि आप शब्द के ऊपर आपका प्रार्थना निर्धारित करता है तो ये नहीं है। আমরা যদি শুরু করি যে হে আমাদের স্বর্গপিতা আর লাস্টে শেষ করি প্রভু যিশু সামর্থ্য নামে চাইছি আমিন, আর এটা কিন্তু ভুল নয়। কিন্তু আমরা যদি বেছে নিই যে এই শব্দগুলো বললেই প্রার্থনা হবে, সেটা নয়। आपका हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण है जब एक प्रार्थना आप कर रहे हो। আপনাদের হৃদয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি প্রার্থনা করছেন। अगर ये धर्म होता तो बोलते नहीं ये शब्द बोलना जरूरी है। যদি এটা ধর্ম হতো তাহলে সেটা দরকার ছিল যে এই ওয়ার্ডগুলো বলতে হবে। बट क्रिश्चियनिटी मनो एक विश्वास क्या है, अब एक रिश्ता है। जब यीशु मसीह का विश्वास करते हो एक रिश्ते में आप आते हो। কিন্তু খ্রিস্টীয় এটা একটা বিশ্বাস, এটা কোনো ধর্ম নয়। যখন আমরা প্রভু যিশুতে আসি, जब आप एक रिलेशनशिप में हो, जब एक रिश्ते में आप हो, सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका हृदय। যখন আমরা সম্পর্কে আসি তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের হৃদয়। क्या आप बोलते हो उससे भी महत्वपूर्ण यह है क्या जो आप बोल रहे हो क्या सच में आप अपने हृदय में फील कर रहे हो या नहीं। আমরা যেটা বলছি সেটা কি আমরা সত্যি আমাদের জীবনে ফিল করছি, সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। अगर आप उसको बोले प्रभु, सच में आप उसको प्रभु मान रहे हो या नहीं। अगर आप उसको पिता बोलो, सच में उस पिता आप उसको मान रहे हो या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। আমরা যদি বলছি হে প্রভু আর হে পিতা, আমরা কি সত্যি তাকে প্রভু মানছি বা সত্যি তাকে পিতা মানছি, সেটাই হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। तो याद रखना, आप बहुत सारे लोग बोलते पास्टर प्रार्थना कैसे, क्या शब्द को इस्तेमाल करे, तो शब्द में मैटर नहीं करता, मैटर करता आपका हृदय। आपका अगर हृदय सच्चा है तो सच्चा शब्द भी आएगा। আমরা অনেকে জিজ্ঞেস করি পাঁচটা প্রার্থনা কিভাবে করব, তো শব্দ ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু আপনার হৃদয় হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। अगर हृदय सच्चा होगा तो शब्द भी सही निकलेगा। যদি আমাদের হৃদয় সত্য হয় তাহলে সত্য ওয়ার্ডও আমাদের মানে শব্দও আমাদের বেরোবে। आप कभी देखे हो बहुत सारे समय में चर्च में ये चीज़ ज़्यादा होता है। मैं चर्च के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी जगह का प्रार्थना, चर्च के प्रार्थना के बारे में बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो चर्च में आप देखो बहुत सारे समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना के लिए हम लोग जब माइक लेते हैं या लोगों के सामने जब हम लोग प्रार्थना, हम लोग का टोन पहला चेंज हो जाता है। बहुत सारे समय बहुत सारे लोगों को मैंने देखा टोन चेंज हो गया और वो थोड़ा सा फास्ट हो गया। আমরা যখন চার্চে প্রার্থনা করি সেই সময় আমাদের টোন চেঞ্জ হয়ে যায় যে এভাবে বলতে হবে, কিন্তু আমরা যখন অন্য জায়গায় বলছি তখন সেভাবে আবার প্রার্থনা করতে শুরু করি। एक इंसान नॉर्मली जैसे बात करता है, पर जब आप प्रार्थना करने बोलोगे हालेलुया हालेलुया, देखे हो आप। আমরা যখন প্রার্থনা করি অনেক সময় হালেলুয়া হালেলুয়া বারবার বলতে শুরু করি। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब हम लोग नॉर्मली किसी के साथ बात करते हैं बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं, जब हम लोग प्रेयर बोलते हैं तो हम लोग का टोन चेंज हो जाता है, हम लोग का तरीका चेंज हो जाता है। हम लोग स्पीड कभी हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, फास्ट में बोला, देख के लगता है कि जो इंसान जैसे बात करता है ऐसे वो नहीं कर रहा है।
আমরা যখন নর্মালি কারোর সাথে কথা বলি তখন সেরকম বলি, আবার যখন প্রার্থনা করতে চার্চের মধ্যে তখন আমাদের টোন চেঞ্জ হয়ে যায়, হালেলুয়া হালেলুয়া বারবার আমরা বলতে শুরু করি। बहुत साल पहले का बात है, ठीक है, इसी चर्च में, ठीक है, एक बहुत वो विश्वासी बहुत सारे चर्चेस में जाते थे। एक दिन हम लोग का चर्च में आया और 2-3 हफ्ता वो मेरे पास आ रहा था और बोला रहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। অনেক বছর আগেকার কথা, আমরা এই চার্চে মানে পাস্টার এসেছিলেন, আর সেই এক বিশ্বাসী ছিল, সে পাস্টার কাছে এসে বলে যে আমার জন্য প্রার্থনা করে দিন। तो जब भी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, हर बार, ये एक बार नहीं, उस हफ्ते के बारे नहीं, नेक्स्ट वीक में भी जब मैं उसको प्रेयर कर रहा हूँ, उन्हें शुरू कर दिया ऐसे ऐसे। मैं उसका हाथ पैर में माथा में हाथ रख रहा हूँ, अरे जब भी बोले प्रभु तो ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। সেই ব্যক্তি বারবার আসতো পাস্টারের কাছে, আর পাস্টার যখনই মাথায় হাত রাখা শুরু করতো সে টলতে শুরু করতো, প্রত্যেকবারই তাই হতো। तो क्यों तो हिलना, तो एक दिन मैं बोला आप हिलना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं प्रार्थना बंद कर दूंगा। পাস্টার একদিন বললেন আপনি হেলা বন্ধ করুন, না হলে আমি প্রার্থনা বন্ধ করে দেব। क्योंकि वो ऐसे हिलने के बॉडी में गिर जाएगा, भाई हम दूर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं, मैं ये गिरना गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत मैं जब देख रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल एक प्रेयर कर रहा हूँ, वो हिलना क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीखा था कि प्रार्थना करना मतलब हिलना पड़ेगा, तब प्रार्थना सुना जाएगा। পাস্টার নর্মাল প্রার্থনা করছেন তাও সে হিলতে লাগলো না, তার মানে এটা হচ্ছে কি সে জানতো হয়তো প্রার্থনা করার সময়ই এরকম করতে হবে বা পড়তে आप হবে। देखो कभी कभी कोई विश्वासी से प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रार्थना और वो लोग जोर से ताली बजाना स्टार्ट कर देता है, ढाक 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 लगता है परमेश्वर सो रहा है, ताली बजा, अरे क्या हुआ कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन, ओ तुम प्रार्थना करो, ठीक है मैं सुन रहा हूँ। ওরা হয়তো ভাবে যে ঈশ্বর তো কানে শুনতে পায় না, জোরে ताली बज ईश्वर के जागाচ্ছি আমরা। तो क्या अलग अलग चीज़ों को, और एक बार मैं तो हाइट के सुना था, एक इंसान बोलता अरे मैं प्रार्थना पवित्र में मुझे भरने ही वाला था, बने मैं गिरने ही वाली थी और आराधना बंद हो गया। আর কেউ কেউ বলে যে আরাধনা হচ্ছিল, আমি পবিত্র আত্মায় ভরছিলাম আর পড়তেই যাচ্ছিলাম, সেই সময় আরাধনা বন্ধ হয়ে গেছে। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या, क्योंकि उन लोगों को सही प्रार्थना के बारे में पता नहीं है, इसलिए। কেন এটা হয়, কারণ কি সঠিক শিক্ষা হয়তো তাদেরকে দেওয়া হয়নি বা তারা জানে না। प्रार्थना क्या है, अगर आप पहला चीज़ याद रखना, ये क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, एक रिश्ता है। ये कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई एक रिश्ता है। तो अगर आप रिश्ते में नहीं हो तो आप प्रार्थना कभी नहीं कर पाओगे। প্রার্থনা হচ্ছে একটা সম্পর্ক, এটা কোনো ধর্ম নয়। যদি আমরা ধর্ম নিয়ে চলি তাইলে ঈশ্বরের সাথে এগোতে পারবো না। अगर रिश्ता है तो क्या होगा, हृदय रहेगा। যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে আমাদের हृदय থাকবে। अगर सोच लो मैं अपने वाइफ को अगर आई लव यू बोलता हूँ और उसका कोई केयर नहीं करता हूँ, दूसरे का बीबी को नहीं बोला, अपने बीबी को ऐसे करते आई लव यू अगर बोलता हूँ, बोलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ और बट उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है तो क्या है वो चीज़, ढोंग है, राइट। পাস্টার যদি তার স্ত্রীকে বলছেন যে আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আর যদি তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে কি হলো এটা। बहुत सारे समय में हम लोग मसीह लोग ऐसे होकर हम चर्च में आके हालेलुया कर रहे, बट परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता है नहीं, तो याद रखना ये प्रार्थना नहीं है। অনেক সময় আমরা কি করি, ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বর ভবনে এসে হালেলুয়া হালেলুয়া করি, কিন্তু আমাদের সাথে তার ঈশ্বরের সম্পর্ক নেই। तो प्रार्थना करना पहला चीज़ है आपका हृदय सही होना चाहिए, शब्द नहीं, आपका हृदय सच्चा होना, सही नहीं बोलूँगा, सच्चा होना चाहिए। প্রার্থনা মানে এটা যে আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের সাথে সত্য হতে হবে। हो सकता है बहुत सारे समय में आपका हृदय सही नहीं हो, बट आपका हृदय सच्चा हो, पर प्रार्थना सुना जाएगा। হতে পারে অনেক সময় আমাদের হৃদয় সত্যি, কিন্তু সেই সময়ই প্রার্থনা শোনা যাবে। बहुत सारे समय में हम लोग का हृदय क्या होता है, सही नहीं होता है, बट सच्चा होता है। আমাদের হৃদয় সঠিক থাকে না কিন্তু সত্য থাকে, ठीक है। तो मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है सोच लो आप एक अविश्वास के साथ जूझ रहे हो, आप अपने जीवन में ऐसा चीज़ जानते हो जो सही नहीं है परमेश्वर के सामने। आप जब आप पिता के पास जा रहे हो, बोले नहीं नहीं पिता मैं विश्वास करता, नहीं, जब आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो उसके सामने खुल के बोलो मैं करना चाहता हूँ पिता, बट मैं नहीं कर पा रहा। ये सच्चा हृदय है। हो सकता है आप किसी से प्रार्थना करो किसी के लिए, और किसी को देख के आपका जीवन में बहुत जलन हो रहा है, आप जानते हो जलन नहीं होना चाहिए, पर आप हो रहा है, तो पिता के सामने ऐसा नहीं देखो आप बहुत पवित्र इंसान हो, पिता के सामने बोलो कि पिता मुझे उस जगह से मुझे निकाल। আমরা অনেক क्या है, सही हृदय नहीं है जलन, बस सच्चा हृदय है। जब वो स्ट्रगल कर रहा है वो चीज़ वो पिता के सामने रख रहा है।
আমরা অনেক সময় কি করি, ঈশ্বরের কাছে আসি আর সেই হৃদয়ের সাথে আসি যখন আমাদের কি আছে, অন্য কাউকে দেখে আমাদের ভেতরে জ্বলন হচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এসে আমরা বলি ঠিক আছে, কিন্তু আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে সেটা রাখতে হবে যে আমরা মানে আমি সেই জায়গাটাতে দুর্বল আছি। तो पहला चीज़ अगर हम लोग देखते, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करता है कि पास्टर प्रार्थना में कहाँ पे करूँ। অনেক সময় আমরা দেখি যে সবাই জিজ্ঞেস করে যে আমরা প্রার্থনা কোথায় করব। प्रार्थना आप कहीं पे भी कर सकते हो, প্রার্থনা যে কোনো জায়গায় করতে পারেন, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए क्या है, पिता का होना। किसी इंसान से अगर आप बात कर रहे हो तो उस इंसान का होना ज़रूरी है, राइट। প্রার্থনা করার মানে এটা যে যার সাথে আপনি কথা বলছেন তার থাকা জরুরি, মানে আমাদের পিতা ঈশ্বর থাকা জরুরি। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? हर एक जगह में। জায়গায় जहाँ पे आप जा रहे हो परमेश्वर आपके साथ जा रहे हैं। हालेलुया। হালেলুয়া। ঈশ্বর কোথায় আছে? আমরা যেখানে যেখানে যাচ্ছি ঈশ্বর সর্ব জায়গায় আমাদের সাথে আছে। तो याद रखना, आप अगर चर्च में आ रहे हो तो परमेश्वर वहाँ पे भी आपके साथ है। যদি আপনি চার্চে আসছেন তো এখানেও ঈশ্বর আপনার সাথে আছে। आप जब बाहर में काम कर रहे हो वहाँ पे भी परमेश्वर आपके साथ है। আপনি যেখানে বাইরে কাজ করছেন সেখানেও ঈশ্বর আপনার সাথে। बोलो परमेश्वर कहाँ है आपके जीवन में? कहाँ परमेश्वर मिलता है? यीशु मसीह कहाँ मिलता है? প্রভু যিশুকে কোথায় পাওয়া যাবে? हैं? सब जगह पाया जावे ना। परमेश्वर वचन बोलता है जो विश्वासी है विश्वासी के हृदय में पवित्र आत्मा का मंदिर हम लोग है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं चर्च में यीशु मसीह में, चर्च में यीशु मसीह नहीं मिलता है। चर्च में यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता है। यीशु मसीह आपका हृदय के अंदर है। ঈশ্বরের বাক্য বলে আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর থাকে, কিন্তু এখানে আপনি যদি ভাবেন যে চার্চে প্রভু যিশু পাওয়া যাবে সেটা নয়, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর থাকে। क्योंकि परमेश्वर बोलता है पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है? हम लोग पवित्र आत्मा का मंदिर, मैं मेरा देह बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। এই সদাপ্রভু বলে যে আমাদের হৃদয় হচ্ছে পরমেশ্বরের মন্দির। तो जहाँ पे आप जा रहे हो याद रखना पवित्र आत्मा आपके साथ साथ जा रहा है। তো आप মনে রাখবেন আপনি যেখানে যেখানে যাচ্ছেন পবিত্র আত্মা আপনার সাথে সাথে সেখানে যাচ্ছে। इसका मतलब आप जहाँ पे भी जा सकते हो वहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हो। আপনি মনে রাখবেন যেখানেই আপনি যাচ্ছেন সেখানে আপনি প্রার্থনা করতে পারবেন। इवन एक चीज़ समझ लो, जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे प्रार्थना कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप कोई गलत जगह में जहाँ पे आप पाप कर रहे हो, याद रखना वहाँ पे भी परमेश्वर आपके साथ साथ है। মনে রাখবেন আপনি যেখানেই যাচ্ছেন, মানে আপনি যদি সেখানে পাপ করতেও যাচ্ছেন সেখানেও কিন্তু ঈশ্বর আপনার সাথেই আছে। अब याद रखना उस समय में परमेश्वर आपको वहाँ से बचाने का कोशिश करेगा। अगर उस समय में भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, सोच लो फॉर एग्जाम्पल आप दारू पीते हो, ठीक है। আপনি মনে রাখবেন যে সেই জায়গাতে আপনি যখন যাচ্ছেন সেই জায়গাতেও কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে বের করার চেষ্টা করবে। আর সাপোজ আপনি ধরে নেন সেখানে আপনি মদ খেতে যাচ্ছেন, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप दारू पीने जा रहे हो तो आप जानते हो दारू पीना गलत है। प्रॉब्लम क्या, धर्म के लोग क्या कहते हैं, अरे यहाँ पे परमेश्वर में कैसे कर सकते, अरे वहाँ पे भी प्रेयर करो, वहाँ से भी परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना आप कितना बार पाप करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जब परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट करोगे एक ना एक टाइम में आपको परमेश्वर वहाँ से खींच के लेके आएगा। আপনি ভাবছেন আমি সেখানে যাচ্ছি, সেখান থেকে ঈশ্বর কীভাবে বের করবে। মনে রাখবেন যে ঈশ্বর আপনাকে সেখান থেকেও বের করতে পারেন। একবার, দুবার, তিনবার আপনাকে সেইখান থেকে নিশ্চয়ই বের করবে। प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ पवित्र जगह में रहता है, नहीं, पवित्र जगह में नहीं, परमेश्वर आपका हृदय में रहता है। इसलिए जब आप गलत भी कर रहे हो, जब पाप आपके ऊपर हावी हो रहा है, याद ना उस समय में जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन रहा है। আমেন। বলছে ঈশ্বর বলছে আমরা যেখানেই থাকি সেই জায়গায় কিন্তু আমরা যদি সেখানে পাপ করতেও যাচ্ছি সেই জায়গাতেও কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সাথে আছে। আর ঈশ্বর আমাদের সাথে আছে যখন আমরা সেখানে যদি রিপেন্ট করি, যদি পশ্চাতাপ করি, ঈশ্বর সেইখানে আমার প্রার্থনাকে কি করবে? শুনবে। হালেলুয়া। হালেলুয়া। যারা ঘুমাচ্ছেন বলো হালেলুয়া। हाँ जो उठे जान तातारी बोलो, सबाई मिले बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इम्पोर्टेंट क्या है, प्रार्थना चर्च में नहीं होता है, प्रार्थना सिर्फ घर के अंदर नहीं होता, प्रार्थना आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आप प्रार्थना कर सकते हो। গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে যে আমরা শুধু চার্চে নয়, শুধু ঘরে নয়, আপনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই আপনি প্রার্থনা করতে পারেন। बहुत सारे लोग बोलते पास्टर
बहुत इंसान है, मैं जानता हूँ, जो लोग बाथरूम में प्रार्थना करते हैं, क्यों? क्योंकि जगह नहीं मिलता। बाइबल भी बहुत से लोग, अरे बाइबल पास्टर बाइबल कब पढ़ूँ, नहा के पढ़ूँ या नहाने के बाद पढ़ूँ? मैं नहाने से पहले पढ़ सकता हूँ क्या? অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকে যে কেমন করে বাইবেল কোথায় রাখবো আর কিভাবে পড়বো, স্নান করার আগে পড়বো না স্নান করার পরে পড়বো? जब आपका मन करे तब आप बाइबल पढ़ सकते हो। যখন আপনার মন হবে তখনই আপনি বাইবেলকে পড়তে পারেন। पास्टर यीशु का नाम क्या बिना बासी मुंह में ले सकता हूँ क्या? हर मुंह में ले सकता हूँ कि यीशु में आपका मुंह नहीं देख रहा, आपका हृदय देख रहा है। অনেকে বলে যে বাসি মুখে কি আমি ঈশ্বরের নাম নিতে পারবো? প্রভু যিশুর না মুখ ধুয়ে নিতে পারবো? हर टाइम ले सकते हो, क्योंकि परमेश्वर आपका मुंह नहीं, आपका हृदय देख रहा है। প্রত্যেকটা সময় ঈশ্বরের নামকে আমরা নিতে পারি। तो दूसरा चीज, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लाइक पास्टर प्रार्थना करने का एग्जैक्ट समय क्या है? অনেক সময় দ্বিতীয় জিনিস কি হচ্ছে যে প্রার্থনা করার সময়, নির্দিষ্ট সময় কোনটা? प्रार्थना करने क्या सुबह में कर सकते हो या रात को? बहुत सारे बोलते सुबह में प्रार्थना सुना जाएगा। অনেকজন বলে যে সকালে প্রার্থনা করব না রাত্রে প্রার্থনা করব। অনেকে বলে সকালে প্রার্থনা করলে সেটা শুনবে। गलत है। यीशु मसीह सुबह में जितना आपके साथ है, रात को भी उतना आपके साथ है, दोपहर को उतना है, मिडनाइट में भी उतना ही आपके साथ है। এটা हालेलुया। কিন্তু ভুল। হালেলুয়া। এটা কিন্তু ভুল যে সকালে করলে বেশি শুনবে। না, সকালে করলেও সেটাই ঈশ্বর শুনবে, দুপুরে করলেও সেটাই শুনবে, মধ্যরাতে করলেও কিন্তু সেটাই ঈশ্বর শুনবে। प्रार्थना हमेशा करो, जब भी मौका मिले, जब भी आपको बात करने का दिल करे, प्रार्थना करो। हालेलुया। প্রার্থনা আপনি যখন ইচ্ছে কথা বলতে পারেন, কারণ কি আপনি যখন ইচ্ছা ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে পারেন। क्योंकि याद रखना, वो सिर्फ आपका परमेश्वर नहीं, वो आपका पिता है। মনে রাখবেন সে শুধু পরমেশ্বর নয়, সে আপনার পিতা। फॉर एग्जाम्पल, अगर आयान उसको जब मन करे तब मेरे साथ बात कर सकता है, ठीक है, बट आयान को अगर बात करना किसी और के साथ तो उसका एक समय होता है। रात 12 बजे मैं उसको नहीं, वो बोलेगा मैं पापा मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ, क्या मैं बोलूँगा? ये समय नहीं है, ये सोने का समय है। बट अगर आयान रात को उठ के पापा मुझसे क्या हुआ क्या होता, मैं भी उठ उसके उसके साथ बात कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। तो याद रखना, परमेश्वर सिर्फ आपका परमेश्वर नहीं हो, आपका পিতা। वो बाहर वाला नहीं है, वो अंदर वाला परमेश्वर है। পাস্টার বলছে উদাহরণস্বরূপ আয়ান যদি পাস্টারের সাথে কথা বলতে আসে তো যে কোনো সময় কথা বলতে পারে। কেন? কারণ কি তিনি হচ্ছেন আয়ানের পিতা। তো মধ্যরাতেও সে যে কথা বলতে পারে, কিন্তু সে যদি কারোর সাথে কথা বলতে চায় রাত 12টার সময় বলে, তো পাস্টার তাকে মানা করে দেবে কি এই সময়টা ঠিক নয়। আর ঈশ্বর হচ্ছে আমাদের পিতা, তো আমরা যখন ইচ্ছে তার সাথে আমরা কথা বলতে পারি। तो पिता के साथ बात करने के लिए आपको कोई सही ड्रेस का जरूरत नहीं है। पिता के साथ बात करने के लिए आपको सही कोई टाइम का जरूरत नहीं है। पिता के साथ आप जब चाहो तब बात कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या? क्योंकि वो आपका परमेश्वर नहीं, वो आपका पिता है। পিতার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাদের কোনো ড্রেস আপ করতে হবে না, কোনো সময় নির্ধারণ করতে হবে না, কারণ কি তিনি আমাদের পিতা। তো যখন ইচ্ছা আমরা তার সাথে কথা বলতে পারি। दूसरा चीज, प्रेयर क्या नहीं है? प्रार्थना ये नहीं है कि प्रार्थना जैसे बहुत सारे मूवीज में हम लोग देखे हैं ना कि कोई गलत चीज़ हो रहा है, एक इंसान आके बोला आज अगर तू मेरा बात को नहीं सुनेगा मैं आज से तेरे मंदिर में कभी नहीं आऊँगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है। প্রার্থনা কিন্তু দ্বিতীয় জিনিস কি হচ্ছে, প্রার্থনা এটা নয় যে আমরা যদি বলি, সিনেমায় অনেক সময় দেখা যায় যে আজ যদি তুমি আমার কথা না শোনো আর কোনোদিন আমি তোমার মন্দিরে আসবো না। प्रार्थना ये नहीं, ब्लैकमेलिंग नहीं है कि परमेश्वर को ब्लैकमेल करो, आपका पिता को ब्लैकमेल करो। अरे अगर आज तू मेरे बात में नहीं सुना तो इसके बाद से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँगा। परमेश्वर मत आ। প্রার্থনা এটা নয় যে আপনি ঈশ্বরকে ব্ল্যাকমেল করছেন যে ঈশ্বর আজ যদি তুমি না শোনো আর আমি তোমার কাছে আসবো না। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला, अगर आयान मुझे आज बोलता कि पापा मैं एक लड़का को देख रहा था, वो सिगरेट फूंक रहा था, मुझे पता नहीं था वो क्या है। सोच लो उसने देखा एक इंसान को सिगरेट फूंकते हुए, ठीक है, और वो आके देखा, उसको बोले वाह कितना सुंदर, तो वाइट कलर का उससे धुआं निकल रहा है, उसको तो पता नहीं क्या है। अब वो घर में आके अगर रोना से पापा मुझे वो चाहिए, वो अगर 10 बार मांग ले, 100 बार मांग ले, पूरा दिन मांग ले, फास्टिंग रख ले, क्या मैं उसको दूंगा? উদাহরণস্বরূপ দেখুন, পাস্টার বলছে যে আয়ান যদি কাউকে দেখে সিগারেট খেতে, তো তার বাবাকে এসে বলল যে আমার ওটাই চাই, সাদা রঙের একটা জিনিস, তার মধ্যে থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, আমার ওটাই চাই। তো পাস্টার কি তাকে সেটা দেবে? যতই ও ফাস্টিং করে নিক, যতই মাথা রুনে, সে কিন্তু
দেবে না। प्रार्थना भी है बहुत सारी चीज़, जब आप गलत प्रार्थना करते हो जो आपके लिए सही नहीं होता, आप मांगते रहो, परमेश्वर देगा नहीं। तो प्रार्थना ये मतलब है कि परमेश्वर को ब्लैकमेल करके, हम माथा टोक के 50 दिन फास्टिंग करके, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो मेरे अंदर में मेरा अपना इच्छा को मैं पूरा कर लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। প্রার্থনা কিন্তু এটা নয় যে আমরা ঈশ্বরকে ব্ল্যাকমেল করব যে আমার ওটা চাই, যদি আমরা সেটা সঠিক আমাদের জীবনে নয় তো ঈশ্বর সেটা মাথা ঠুকলেও ফাস্টিং করলেও কিন্তু আমাদেরকে দেবে না। तो प्रार्थना क्या है? जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हम लोग को दे दिया है, उसको विश्वास के साथ घोषणा करने के द्वारा अपने जीवन में क्या करना है? प्राप्त करना। প্রার্থনা এটাই যা ঈশ্বর আমাদেরকে অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, সেটা বিশ্বাস করে আমাদের জীবনে সেই বাক্যকে अब आप ঘোষণা पूछोगे করা। परमेश्वर दिया क्या है? वचन पढ़ो, वचन में सब कुछ लिखा है, खुदा ने आपके लिए क्या क्या कर दिया है। যদি আমরা বলি যে কি দিয়েছে, তাহলে বাক্যে পড়ুন, বাক্যেতে সব লেখা আছে কি কি আমাদের জন্য ঈশ্বর দিয়ে দিয়েছেন। बहुत है बोले परमेश्वर तू क्या कहाँ है, तू क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर कुछ नहीं करेगा क्योंकि परमेश्वर कर दिया है। हालेलुया। হালেলুয়া। অনেকজন বলে পরমেশ্বর তুমি, ঈশ্বর তুমি কোথায়, তুমি কি করবে, মানে আমার জীবনে কখন করবে? তো আমরা দেখি যে ঈশ্বরের বাক্যতে লেখা আছে, ঈশ্বর বলছে আমি করে দিয়েছি। परमेश्वर की इच्छा कैसे जानोगे? परमेश्वर की इच्छा जानोगे जब वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर की इच्छा जानोगे। परमेश्वर ने क्या क्या आपके लिए कर दिया है, जब वचन को पढ़ोगे तब आप जानोगे। ঈশ্বর আমাদের জন্য কি কি করে দিয়েছে আমরা কখন জানবো? যখন ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা পড়বো তখন আমরা জানবো। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, जितना वचन को पढ़ोगे, जितना समय दोगे, उतना जानोगे परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है। কোনো শর্টকাট নেই, যত আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে পড়বেন তত বেশি আপনি জানতে পারবেন ঈশ্বর আপনার জন্য কি রেখে দিয়েছে আর और কি जब आप করেছে। जानोगे और उसको जब विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो देगा। আমেন। मतलब देगा नहीं, जो दे दिया आप उसको ग्रहण करोगे। हालेलुया। যখন আপনি পড়বেন তখন আপনি জানবেন যে ঈশ্বর আপনার জন্য কি করে দিয়েছে। सो प्रार्थना नहीं है प्रभु तू दे, प्रार्थना है प्रभु जो दे दिया है, पिता ने जो दे दिया है उसको हासिल करना। প্রার্থনা এটা নয় যে প্রভু প্রভু তুমি দাও, প্রভু দিয়ে দিয়েছে সেটা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। तो प्रार्थना आप चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, প্রার্থনা আমরা চিৎকার করে কেঁদে आप प्रार्थना को उत्तर को नहीं पा पाओगे, প্রার্থনা উত্তর আমরা পাবো না। क्योंकि प्रार्थना का उत्तर ऑलरेडी वचन में है और उसको आपको घोषणा। फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब जब आप प्रार्थना करोगे, उसके ऊपर घोषणा करोगे तो चंगा, जानने से नहीं होगा। जब उसके ऊपर आप विश्वास के साथ घोषणा करते रहोगे तो चंगाई जो आपको ऑलरेडी दे दिया है आप उसको ग्रहण करते जाओगे। প্রার্থনা এটা যে প্রার্থনা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে অলরেডি, যখন আমরা সেটা জানবো আর সেটা বারবার আমাদের জীবনে ঘোষণা করবো। যেমন ঈশ্বরের বাক্যতে লেখা আছে যে ঈশ্বরের কোড়া খাওয়া দ্বারা আমরা সুস্থ হয়ে গেছি, তো সেটা যখন আমরা বিশ্বাস করবো, আমাদের জীবনে ঘোষণা করবো, আমাদের জীবনে কার্যকে আমরা দেখবো। चर्च में आना कोई लेन देन नहीं है, ओ मैं चर्च में आ रहा हूँ, प्रभु तू मेरे जीवन में ये कर। চার্চে আসা শুধু লেনদেন নয় যে প্রভু আমি এসেছি তুমি এটা আমার জন্য দাও। बहुत सारे बोलते हैं मैं चर्च में जा रहा था, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों चर्च में जाऊँ। অনেকে বলে যে আমি চার্চে যাচ্ছিলাম, আমার জীবনে কিছু হয়নি, তো আমি কেন চার্চে যাব। चर्च में मैं आ रहा था, यीशु मैंने मेरे ये इच्छा को पूरा नहीं किया, मैं चर्च में क्यों जाऊँ। চার্চে আমি আসছিলাম, ইয়েশু আমার এই ইচ্ছাটা পুরো করেনি, আমি কেন চার্চে যাব। ये लेन देन का बिजनेस नहीं। ओके परमेश्वर देख मैं तेरे चर्च में आया, अब तू मेरे लिए ये कर, नहीं। এটা লেনদেনের বিজনেস নয় যে প্রভু আমি তোমার চার্চে এসেছি তুমি আমার জন্য এটা করো। चर्च में हम लोग इसलिए आ रहे हैं ताकि हम लोग जान पाए यीशु कौन है, यीशु मसीह में क्या क्या वादा परमेश्वर ने दिया है, ताकि आप एजुकेट हो पाओ और जान पाओ आपका अधिकार क्या है और उस हिसाब से आप अपने जीवन में चल पाओ। আমরা চার্চে এই জন্য আসি যে ঈশ্বর আমাদের জন্য কি করেছে আর কি রেখে দিয়েছে সেটা আমরা জানতে পারি আর আমাদের অধিকারকে আমরা जानते पारी। तो याद रखना चर्च एक जगह है जहाँ पे आप सीख रहे हो, चर्च एक जगह है जहाँ पे आप अपने अधिकार को जान रहे हो। চার্চ একটা জায়গা যে আপনি শিখছেন এখানে এসে আর আপনি আপনার অধিকারকে জানছেন। अगर आप नहीं सीख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो यीशु यीशु चिल्ला से हो जाएगा, नहीं होगा। আর যদি আপনি শিখছেন না, আপনি শুধু ভাবছেন প্রভু যিশু যিশু চিৎকার করে সব কিছু হয়ে যাবে, হবে না। आपको जो चाहिए आपको परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, आपको जो चाहिए आपको उस घोषणा को आपको करना है।
আপনাকে আপনার যা চাই তা ঈশ্বর সব দিয়ে দিয়েছে, আপনাকে শুধু ঘোষণা করতে হবে। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो गॉस्पेल सुसमाचार क्या है? समाचार क्या है बताओ पहले। সুসমাচার কি? সমাচার কি আপনারা বলুন। समाचार सुने हो? न्यूज़, खबर। খবর तो समाचार कब होता है? কিছু ঘটলে। हाँ हाँ, क्या होता है समाचार? मतलब जानते हो? तो टीवी देखते हो? कौन किसके किसके घर में टीवी है? हम ही एक मतलब टीवी नहीं, हम लोग कुछ नहीं देखते पर हम लोग आँख बंद करके चलते हर जगह। तो समाचार सुने हो? जैसे अभी रिसेंटली एक समाचार हुआ है कि कश्मीर में इतने लोग टूरिस्ट को और पहलगाम में मार दे। क्या कब आया पता चला वो समाचार? जब हुआ तब पता चला था? नहीं, जब हो गया है तब। उसके बाद न्यूज़ में आया। तो ऐसे समाचार मतलब क्या है? जो अतीत में हो चुका है उसका समाचार। कभी कभी समाचार अच्छा होता है, कभी कभी समाचार बुरा समाचार होता है। तो परमेश्वर क्या बोले? सुसमाचार देने, शु भविष्यवाणी नहीं बोला कि फ्यूचर में क्या होने वाला, वो नहीं। सुसमाचार परमेश्वर ने, यीशु ने जो कर दिया उसका समाचार हम लोग दे रहे हैं आपको। সুসমাচার মানে সুসমাচার, ঈশ্বর কি বলছে যে সুসমাচার যা হয়ে গেছে সেটা দেবার জন্য আমরা এসেছি। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हर एक जात, हर एक कास्ट, हर एक लोगों से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दिया, और जो उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुआ बल्कि अनंत जीवन पाया। সুসমাচার এটাই যে ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে তিনি শুধু আমাদের জন্য না, হিন্দু মুসলিম প্রত্যেক জাতির জন্য তিনি তার একমাত্র পুত্রকে বলিদান দিলেন। আর যে তার উপর বিশ্বাস করবে সে শুধু অনন্ত জীবন, সে শুধু জীবন নয় কিন্তু অনন্ত জীবন লাভ করবে। सुसमाचार है परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया, जो विश्वास के साथ ग्रहण करेगा वो उस दरवाजे से अंदर जाएगा। हालेलुया। হালেলুয়া। বলা হচ্ছে যে সুসমাচার এমন একটা দরজা যে খুলে দিয়েছে, যে ওই দরজা দিয়ে ভেতরে আসবে সে তাকে ঈশ্বর গ্রহণ করবে। तो याद रखना, सुसमाचार मतलब ये नहीं परमेश्वर कुछ करने वाला, परमेश्वर कर दिया है, अब आपका काम है ग्रहण करना। परमेश्वर ने बोले उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, तो चंगाई को ग्रहण करना आपका, उस पर विश्वास करना आपका काम है। ऑटोमेटिकली चंगाई नहीं देख पाओगे। সুসমাচার এটা যে ঈশ্বর করবে না, করে দিয়েছে, তো আমাদেরকে সেটা গ্রহণ করতে হবে আর আসতে হবে। যেমন ঈশ্বরের বাক্য তো বলছে যে গোড়া খাওয়ার দ্বারা আমরা সুস্থতা পেয়ে গেছি। আমরা যখন ওটা গ্রহণ করব তখন আমরা আমাদের জীবনে সেটা দেখতে পাবো। तो तीसरा चीज प्रार्थना क्या नहीं है? प्रार्थना ये नहीं है कि आप एक परमेश्वर के पास आए हो जिस परमेश्वर कुछ पता नहीं आपके बारे में, और वो उसको आप हर एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो और उसको जगा रहे हो कि भाई अब मेरे लिए काम कर दो। প্রার্থনা কি? দ্বিতীয় জিনিস আমরা দেখব যে আমরা ঈশ্বরের কাছে এসেছি আর ঈশ্বরকে জাগাচ্ছি যে ঈশ্বর আমার জন্য এটা করে দাও। ঈশ্বরকে বলছি, ঈশ্বর তুমি জানো না, আমি জানি প্রভু আমার জীবনে এরকম হয়েছে, এরপর এরকম হয়েছে, এরপর এরকম হয়েছে, प्रभु আমার জীবনে कार्य करो। बहुत सारे लोग होते हैं अपने प्रॉब्लम्स को इतना, पास्टर सुनिए मेरा ना पहले ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे, क्या जान के फायदा मेरा? मैं आपका प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है, और परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम को जानता है। আমরা অনেক সময় কি করি যে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস, প্রত্যেকটা প্রবলেমকে পাস্টারকে জানাতে থাকি যে পাস্টার এরকমভাবে আমার জীবনে হয়েছে, এটা হয়েছে, এটা হয়েছে, আমরা এরকমভাবে বলতে থাকি। नहीं, एक है आपको काउंसलिंग का जरूरत है, आप बात करो समझ में आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या होता है जब प्रार्थना में लोग आता है, पहले बोले पास्टर मेरा पति के लिए प्रार्थना कीजिए, हाँ पास्टर आप सुनिए, आप मेरा बच्चे के लिए प्रार्थना, बच्चे को पास्टर आप मेरा दूसरा बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे लग रहा है कि पास्टर को बोल रहे हो, मतलब परमेश्वर को पता नहीं, पास्टर को बोल रहे हो तो परमेश्वर को पता चला। परमेश्वर आप मुंह खोलने से पहले वो जानता है आपके जीवन में क्या चल रहा है। পাস্টারের কাছে অনেকে আসে প্রথমে নিজের হাজব্যান্ডের জন্য, তারপর প্রথম বাচ্চার জন্য, দ্বিতীয় বাচ্চার জন্য, এরকম করে প্রত্যেক জনের জন্য প্রার্থনা করাতে থাকে। তো অনেক সময় তারা কী ভাবে যে ঈশ্বর এগুলো জানে না। তো আমরা কি করি যে প্রত্যেকটা প্রবলেম पास्टर जाने या ना जाने परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हालेलुया। और चंगाई देने वाला पास्टर नहीं है, चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। आमीन। और उसके सामने प्रॉब्लम्स को मत बोलो, उसका नाम को पुकारो, उसको उठाओ, उसका वचन को जानो। प्रॉब्लम जान के प्रॉब्लम बढ़ेगा, यीशु मसीह का वचन को जानो, प्रॉब्लम अपने आप खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। আমেন। ঈশ্বরের সামনে প্রবলেমকে নয় কিন্তু ঈশ্বরকে জানো, ঈশ্বরের নামকে জানো, তাহলে আমাদের জীবন থেকে সেই প্রবলেম দূর হয়ে যাবে। मत्ती उसका 6 अध्याय का 7 पद खोलेंगे। मत्ती उसका 6 अध्याय
उसका 7 पद, मुथिता 6:7 प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो। हाँ, क्या लिखा है? प्रार्थना करने के समय अन्य जाति मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसके जैसा क्या करो? बकबक ना करो। बहुत अच्छा वर्ड दिया, बकबक मत करो, ठीक है? फालतू का दिमाग खराब मत करो। हाँ, उसके बाद क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। वो लोग बोलते हैं बहुत बोलने से, यीशु यीशु चिल्लाने से उसका या बहुत प्रॉब्लम कर रहे बोलने से दया से परमेश्वर सुन लेगा, ऐसा नहीं है। बांग्ला है। প্রার্থনা করার সময় বলছে অন্য জাতির মতো আমরা যেন বকবক না করি। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पास जाना मतलब परमेश्वर, बहुत सारे लोग दुआ कर रहा है, ठीक है, और परमेश्वर के सामने स्वर्ग में एक तो टेबल है, टेबल में सबका दुआ वहाँ पे क्या हुआ है? कलेक्ट हो रहा है। अब जो जितना ज़्यादा बोलेगा उसका जल्दी गवर्नमेंट काम, समझ में आ रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट में कोई भी काम करते थे उसको पीछे लगना पड़ता है। लोग बोलते हैं अरे आप तो जानते हो, आप पीछे लगते रहो, लोगों को तो उसको याद रहेगा। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसको आप ऐसे नहीं कि उसको बोलते जाओगे, बोलते जा रहे हो, वो बोले ओहो ये बहुत बोल रहा है, इसका पहले दो, इसका पहले करो, ऐसा नहीं है। আমাদের ঈশ্বর কিন্তু ভোলার নয় যে আমরা বলেছি আর তিনি ভুলে গেছে, তার জন্য আমরা বারবার করে বলতে থাকছি, আর যে যত বেশি বলবে তারটা আগে শুনে নেওয়া হবে সেটা নয়। কিন্তু এটা কোনো গভর্নমেন্টের কাজ এখানে চলছে না। ठीक है, तो परमेश्वर स्लो नहीं है, परमेश्वर सही समय में सही कार्य करता है। बट प्रॉब्लम आज परमेश्वर पूछ रहा है किसी बक मत करो मेरे सामने, इरिटेट मत करो मुझे। परमेश्वर तुमको वचन दिया गया, जानो, अधिकार को बोलो, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ले लो। और क्यों मुझे बोल रहे हो? जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं बोले दे दे, परमेश्वर दे दिया, जान और ले। प्रॉब्लम यहाँ पे है। আমাদের প্রবলেম কি? আমরা বেশি বকবক করি ঈশ্বরের সামনে এসে, আর ঈশ্বর বলছে বকবক অন্য জাতির মতো বকবক করো না, আমি অলরেডি শুনে নিয়েছি, যেটা বলা হয়েছে, যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেটাই करो। हम लोग सोचते हैं कि अरे चलो लीडर्स ने प्रार्थना कर लिया, वो ठीक है, और एक लीडर जिसके लिए प्रार्थना, अरे पास्टर है, चलो लो पास्टर से प्रार्थना, पास्टर मेरे माथा में टच कर दीजिए। वो प्रार्थना करने से परमेश्वर 4 लोगों से आज प्रार्थना किया, परमेश्वर को तो सुनना ही पड़ेगा, 4 बार मेरा प्रार्थना गया नहीं। আমরা অনেক সময় কি করি, একটা লিডার কাছে প্রার্থনা করে আবার দ্বিতীয় লিডার কাছে ছুটি, আবার ওখানে হয়ে গেলে আবার পাস্টারের কাছে ছুটি, ভাবি যে সবার কাছে প্রার্থনা করে নিলে খুব তাড়াতাড়ি আমার কাজ হয়ে যাবে বা প্রার্থনা ঈশ্বর শুনে নেবে। आयान जब बहुत छोटा था, ठीक है, आयान अनारा जब छोटा था तब उसको दूध पिलाना पड़ता था। आज आयन को हम लोग बोल रहे आप खुद खाना खाओ। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अब नए विश्वास में आए हो, नया यीशु मसीह को जान रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता ही नहीं कुछ भी, क्या अधिकार परमेश्वर दिया वचन आप जानते ही नहीं हो, तो आप आओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपको अधिकार को बताएंगे। बट याद रखना, अगर आप अधिकार को जान गए, आपका पास्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा आपका प्रार्थना को सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वही आपका परमेश्वर है। जो वचन आपके पास है उतना ही वचन मेरे पास है। आपको वचन को जानना है, क्योंकि पास्टर हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, लीडर हमेशा नहीं रहेगा, बट परमेश्वर हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय के अंदर है। আমেন। বলছে পাস্টার বলছে যখন আনাইরা আর আয়ান ছোট ছিল তাদেরকে দুধ খাওয়ানো হতো, আর এখন কিন্তু তারা বড় হয়ে গেছে, তাদেরকে খাবার দেওয়া হয় আর বলা হয় নিজেই খেয়ে নিতে। সেরকম আমাদের ভবনের মধ্যে কি হচ্ছে, যারা নতুন আসছে তাদেরকে আমরা প্রার্থনা করব, কিন্তু যারা পুরনো হয়ে গেছে, যাদের অধিকার তারা জেনে গেছে, তাদেরকে কি এসে এখানে প্রার্থনা করলে হবে? তাদের অধিকার ঈশ্বর দিয়ে দিয়েছে, সেই অধিকারের সাথে তাদেরকে নিজের জীবনে কার্য করতে হবে। नहीं, अगर आप भी आते हो प्रार्थना के लिए जरूर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप अपने जीवन में डिसाइड करो आप क्या होना चाहते हो। आपका लाइफ में प्रॉब्लम हुआ, आप पास्टर कॉल कर, पास्टर फ़ोन नहीं उठा रहा है, लीडर्स को लीडर्स अवेलेबल नहीं है, यार आप सोच रहे हो अब मैं क्या करूँ, आप ऐसा जीवन चाहते हो, या जब आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, आप जानते हो कि मेरा खुदा मेरे, आप अपने अधिकार को जानते हो, आप उस हिसाब से प्रार्थना कर रहे हो, और आप अपने जीवन में कर, क्या आपका जीवन आप डिसाइड करो क्या आप चाहते हो। আপনি কি এটা চান যে আমার প্রবলেম হয়েছে, পাস্টারকে কল করছি, পাস্টার উঠাচ্ছে না, লিডারকে কল করছি, লিডার উঠাচ্ছে না, আর এখন আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না। তো परमेश्वर आपको डायरेक्टली काम करना चाहता है, परमेश्वर डायरेक्टली आपका हृदय का आवाज को सुनना चाहता है, वो आपके साथ बात करना चाहता है, बट आप सुनना नहीं चाहते। आप सोचते नहीं मैं इधर वाया जाऊंगा, तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा।
ঈশ্বর আপনার সাথে ডাইরেক্ট কথা বলতে চায়। তো আর আপনি কি ভাবছেন? আপনি ভাবছেন এর কাছে ডায়া বায়া আমরা যেতে থাকবো। अब ये तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रार्थना क्या नहीं है, पर याद रखना ये मांगना फिरना सिर्फ यही प्रार्थना नहीं, ये बहुत कम। अब पूरा प्रार्थना में बहुत कम चीज़ ये चीज़ होता है। एक्चुअल प्रार्थना है, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आना। প্রার্থনা কি? প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কে আসা। ये क्या है? एक सहभागिता प्रार्थना है, এটা হচ্ছে একটা সহভাগিতা, एक रिश्ता, একটা সম্পর্ক, एक घनिष्ठ रिश्ता। একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। तो एक जिसके साथ हम लोग का रिश्ता होता है, हम लोग उसके साथ क्या करते हैं? बात करते हैं। हालेलुया। হালেলুয়া। আর যার সাথে আমাদের সম্পর্ক হয় তার সাথে আমরা কথা বলতে থাকি। तो अगर मैं किसी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, अगर मैं फिर से, क्योंकि पिता और यहाँ पे हम वो पिता है और हम लोग उनके संतान है, तो मैं उस चीज़ के लिए एक टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आयान मेरे पास आता है, हमेशा वो तभी आता है जब उसका ज़रूरत पड़ता है, और उसे मांगता है, तो मेरे को एक दिन क्या लगे, इससे मेरे साथ एक ही रिश्ता है। जब भी मांगना चाहता है आता है मेरे साथ, कभी बैठता नहीं, मेरे साथ कभी खेलता नहीं, मेरे साथ कभी बात नहीं का, तो वो रिश्ता सही रिश्ता नहीं होगा। আমরা আবার উদাহরণস্বরূপ দেখি যে আমরা যখন পাস্টার যখন পিতা তার ছেলে বারবার করে আসে কিছু চাওয়ার জন্য, বারবার করে চাইতে আসছে কিন্তু তার সাথে কোনো কথা নেই, বারবার করে চাইতে আসছে শুধু, তো সেটা যদি দেখি সেটা কিন্তু কোনো সম্পর্ক নয়। तो रिश्ता क्या है? जब आप उसके साथ आपका सिर्फ प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हो, आप उसके साथ आपका आनंद का भी शेयर करते हो, आप उसके साथ बात करते हो। সম্পর্ক কি? এটা হচ্ছে যে শুধু আমরা চাওয়ার জন্য নয়, কিন্তু আমরা তার সঙ্গে সময়কে ব্যতীত করার জন্য, কথা বলার জন্য আসি। जब आप अपने सिर्फ स्ट्रगल को लेके नहीं आते हो, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है, प्रश्न नहीं है कि आप पिता के साथ शेयर करते हो। আমাদের জীবনে যখন ভালো কিছু হয় আমরা কি ঈশ্বরের কাছে এসে সেটা জানাই বা শেয়ার आप याद रखना, धर्म क्या बोलता है? धर्म बोलता है, ठीक है, और ये क्रिश्चियनिटी में ऐसा धर्म घुस चुका है, क्या बोलता है? परमेश्वर प्रॉब्लम्स देता है ताकि आप परमेश्वर के साथ हमेशा रहो। परमेश्वर प्रॉब्लम्स देता है ताकि आप हमेशा परमेश्वर के पास, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा परमेश्वर के पास जाओगे ही नहीं। আমাদের জীবনে প্রবলেম কেন আসে? যেন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারি আর আমরা ঈশ্বরের কাছে যাই। क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप परमेश्वर को भूल जाओगे, प्रॉब्लम्स आएगा फिर से परमेश्वर के पास आओगे। যদি প্রবলেম আসে তো আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে থাকবো, আর যদি প্রবলেম না থাকে আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাব। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम है आप प्रार्थना के बारे में सही जानते नहीं हो। इसलिए সমস্যা এটা না যে আপনি সমস্যা আপনার জীবনে, সমস্যা এটা যে আপনি প্রার্থনার ব্যাপারে সঠিক জিনিসকে কি হচ্ছে জানেন ना। तो मैं अपना बच्चा को हमेशा ये चाहूँगा, अरे बच्चा मेरे पास है, इसको मैं और सजा दूंगा, और सजा, रोते रोते मेरे पास। कौन पिता को अच्छा लगता है कि उसका बच्चा हमेशा रोते रोते उसके पास आए? কার ভালো লাগবে যে তার বাচ্চা বারবার কাছে তার পিতার কাছে দৌড়ে दौड़े আসে? अगर आप प्रार्थना मतलब ये कि हर एक समय में आप परमेश्वर को, आपका आनंद को परमेश्वर के पिता के साथ शेयर कर रहे हो, आप अपने स्ट्रगल को पिता के साथ शेयर कर रहे हो, हर एक परिस्थिति को आप पिता के साथ शेयर कर रहे हो। इसलिए इसके लिए प्रॉब्लम्स का जब आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, आप आनंद के साथ पिता के साथ शेयर करो, तो पिता भी आपके साथ खुश होता है। আমেন। বলছে আমরা যখন শুধু প্রবলেম না, শুধু আমাদের জীবনে যখন আনন্দ আসছে তখনও আমরা ঈশ্বরের কাছে দৌড়ে আসছি আর আমাদের আনন্দকে শেয়ার করছি। প্রবলেম আসছে তখনও, প্রত্যেকটা পরিস্থিতিতে যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে দৌড়ে আসছি তখন प्रार्थना मतलब ये कि पिता को बोला, पिता मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और आप वापस से आपका हृदय में एक विस्पर को सुनोगे, जो पिता बोला मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, ये भी प्रार्थना है। প্রার্থনা কিন্তু এটাও যে ঈশ্বর আমি তোমাকে ভালোবাসি, আর ঈশ্বরও বলছে যে আমাকে ভালোবাসি, এটাও কিন্তু প্রার্থনা। क्योंकि एक रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? प्रेम। जब आप प्रेम के साथ उसके साथ समय को दे रहे हो, याद रखना, सिर्फ आप अपने स्ट्रगल को नहीं बोल रहे हो कि आपका ज़रूरत है, ये नहीं बोल रहा हो, आप सिर्फ प्यार के साथ उसके साथ समय को व्यतीत कर रहे हो, और उसका सुनो समय आपको भी आनंदित कर रहा है। সম্পর্কের মধ্যে কি থাকে? ভালোবাসা। আর কি বলছে? ভালোবাসা আমরা যখন ঈশ্বরকে করছি তখন তার মধ্যে আমরা সময়কে ব্যতীত করছি। फिर से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि ये होता है। आप देखो कोई भी जो लोग कॉलेज में लड़का लड़की जब प्यार में गिरता है, ठीक है, बहुत को हंस रहे हैं, अपना पास्ट याद कर रहे हैं, ओके। तो क्या होता है जब लड़का लड़की प्यार में गिरता है, क्या होता है? देखना, उसको कोई समझ कहेंगे खाली मिले फ़ोन में बिजी है, माँ बाप से छुप के, माँ बाप जितना भी बोल दे नहीं, वो जहाँ पे भी जा रहा है वो उसके साथ क्या बात करता है, कि इतना बात करने का क्या है, क्यों बात करता है? अच्छा लगता है, अलग महसूस होता है। परमेश्वर उस
प्रेम को चाहता है जब आप बोलोगे कुछ नहीं ठीक है, मैं पिता से बात करना मुझे अच्छा लगता है, उसके साथ बात करना मुझे बहुत सुकून महसूस होता है, उससे बात करने से मुझे लगता है मेरा दिल भर रहा है। ये रिश्ता पिता आपके जीवन में चाहता है। আপনারা দেখেছেন যখন ছেলে মেয়ে প্রথম প্রথম প্রেমে পড়ে তখন কি করে, সবসময় সে ফোন করতে থাকে আর ফোনের মধ্যেই ব্যস্ত থাকে। তো ঈশ্বরও সেরকম প্রেম আমাদের জীবন থেকে যায় যে আমরাও সবসময় ঈশ্বরকে সেরকমই প্রেম করতে পারি। এটা खाली प्रथम प्रथम प्रेम ना, ठीक है, जब आपका शादी हो जाए तो आपका पति पत्नी के साथ यही रिश्ता होना जरूरी है। चाहिए, ठीक है, कि आप उसके साथ समय इसलिए नहीं दे रहे हो अरे क्या खिंच खिंच कर, ना 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 ना, आप समय इसलिए दो कि आप उससे प्रेम करते हो, ये रिश्ते को बनाता है। हालेलुया हालेलुया। तो 95% प्रार्थना क्या होता है, जब आप उसके साथ समय को आप अपना हर एक दिन, आज आपने क्या किया, जैसे फ़ोन में बात करते थे या करते हो, या आप अपने घर में अपने पत्नी को या पत्नी आपका पति को जाकर जब बताता कि ये चीज़ हो रहा है, आज मैं जब ऑफिस में गया था मैं ये चीज़ फेस किया और ये चीज़ मेरे साथ बताया, मेरे साथ आज ये हुआ, तो क्या करो आप हर एक चीज़ को क्या करो, शेयर करो। ऐसे पिता के साथ शेयर करो। 95% প্রার্থনা কেমন, যে আমরা যখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ থাকছি তো আমাদের প্রত্যেকটা কথা যখন তার সাথে আমরা শেয়ার করছি, তো সেই রকম আমরা ঈশ্বরের সাথে প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা কথাকে আমরা শেয়ার করছি। तो याद रखना, সেটাও একটা প্রার্থনা। तो बहुत सारे समय में लोग सिर्फ प्रार्थना सोचते प्रॉब्लम्स को बोलते थे, प्रभु मेरा ये ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं। आज से चेंज करो, आज से अपना समय को पिता के साथ दो। प्रार्थना ये नहीं है ड्रामेटिक टाइप का सिनारियो तैयार मत करना जब आप प्रार्थना कर रहे हो। मतलब क्या है मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे टाइम में प्रार्थना मतलब चिल्लाना, ठीक है, गिरना पड़ना, ये प्रार्थना हमेशा नहीं होता है। প্রার্থনা সবসময় এটা নয় যে চিৎকার করা, পড়ে যাওয়া, এটা কিন্তু প্রার্থনা নয়। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब तक आंसू नहीं निकलेगा प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। অনেকে এটা বলে যে যতক্ষণ না আমরা আমাদের চোখ থেকে জল বেরোবে প্রার্থনা শোনা হবে वचन না। ऐसा नहीं कहता है। বাক্য এটা বলে না। वचन ये बोलता है, जैसे अब मैं फिर से बोला, मेरे आया ना, कभी कभी रोते रोते मेरे पास आता है, ठीक है, कभी कभी हंसते हंसते मेरे पास आता है, कभी कभी गुस्सा में भी मेरे पास आता है। तो क्या रोना हंसना सब कुछ क्या डिपेंड करता है उसका मूड के ऊपर, वो तब क्या परिस्थिति को फेस कर रहा है। आप आनंदित हो, आप बोलो नहीं मेरे को रोने रोते रोते नहीं, तो हंसते हंसते जाएंगे तो परमेश्वर प्रार्थना ऐसा नहीं है। तो प्रार्थना ऐसा नहीं जबरदस्ती आप ड्रामेटिक वे में सबको चिल्ला के, जब आपका दर्द हो आप चिल्लाओ, जब आपको फटने का मन करे फटे, जब आपको आनंद होना कि हंसते हंसते खुदा के पास जाओ। প্রার্থনা কিন্তু এটা নয়। অনেক সময় পাস্টার বলছে যে আয়ান কেঁদে কেঁদেও আসে, হাসি মুখেও আসে, আবার রেগেও আসে। তো আমরা হয়তো খুশির সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি কিন্তু আমরা খুব কাঁদছি, সেটা কি হবে? সেই ড্রামা ক্রিয়েট করে আমরা চিৎকার করছি, চেঁচামেচি করছি, সেটা কিন্তু প্রার্থনা নয়। তো কি হচ্ছে প্রার্থনা কি যদি আমরা দেখি, তো প্রার্থনা মানে এটা না যে সবসময় আমরা কিছু কিছু মানুষের চিল্লা চিল্লি করা, এই করা। সিম্পল প্রার্থনা মানে কথা বলা। যখন আপনি কথা বলছেন ঈশ্বরের সাথে, আপনার আলাদা টাইমে আলাদাভাবে আপনি কথা বলবেন। যখন আপনি আনন্দের সাথে আপনি হাসতে হাসতে পিতার সাথে কথা বলুন, যখন আপনি কষ্টে আছেন আপনি কাঁদতে কাঁদতে পিতার সাথে কথা বলুন। কোনো একটা জিনিস নেই যে এইরকমভাবে করলেই তবে পিতা কথা বলবে। হালেলুয়া হালেলুয়া। তো প্রথম জিনিস মনে রাখবেন কি, ভাবুন যখন আদম আর হাওয়া লেখা ছিল, আদম আর হাওয়া কী হচ্ছিল, ঈশ্বরের সাথে তারা সহভাগিতা করছিল। যখন ঈশ্বর পিতা যখন মানুষকে তৈরি করেছিল, প্রথম ব্যক্তি আদমকে আর হাওয়াকে তৈরি করার আগে লেখা আছে সব কিছু কিন্তু তার জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে আদম কি কথা বলছিল তার সাথে? আজ যে আমরা প্রার্থনা করি, এরকম যদি প্রার্থনা আদম করতো, আদমের কাছে কিছু বলার মতো কিছু থাকতোই না। আমার কোনো দরকারই তো নেই, আমার কাছে অভাবই তো নেই, সব কিছু তুমি দিয়ে দিয়েছো। হতে পারে আদম যেতে পিতা ওই ফলটাকে দেখছো, ওই ফলটা খুব সুন্দর, পিতা ওই ফুলটাকে দেখছো কত সুন্দর, পিতা কি সুন্দর তুমি বানিয়েছো। কথা এইটা হচ্ছে প্রার্থনা। যখন আমরা এই জায়গাটাকে ধরে রাখবো, যখন পিতার সাথে কথা বলবো, মনে রাখবেন পিতা আপনার জীবনে কথা বলে আর আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে দেখতে পাবে। নিশ্চয়ই এটা বলবো না যে তার মানে এটা না যে আপনার প্রবলেমসকে আপনি ঈশ্বরের কাছে রাখবেন না। একটা প্রার্থনার একটা পার্ট যেখানে আপনি অধিকারের সাথে ঘোষণা করছেন বা ঈশ্বর যা রেখেছে সেটা আপনি ঘোষণা, প্রার্থনা যুদ্ধ করছেন, শয়তানের বন্ধনকে ভাঙছেন। কিন্তু এইটাই খালি প্রার্থনা নয়, এটা প্রার্থনার জাস্ট একটা পার্ট। প্রার্থনা এটা যখন আপনি তার সাথে একটা সম্পর্কে আসবেন। হালেলুয়া হালেলুয়া। মত্তি তার 6 অধ্যায়ের
26 পদ লেখা আছে যে এই পক্ষীকে আকাশে পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা বীজ বপন করে না, ফসলও কাটে না বা গোলায় সঞ্চয়ও করে না, তবুও তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খাবার কি করে জুগিয়ে দেন। তোমরা কি তাদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান নও? যদি তিনি পাখিকে দিতে পারেন তিনি আপনাকেও দেবেন, কারণ আপনি তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। তো মনে রাখবেন, সমস্যার কথা ঈশ্বরের সাথে বেশি বলবেন না। ঈশ্বর অলরেডি আপনাকে দিয়ে যেটা ঘোষণা করুন, আর আপনি আপনার সাথে খালি সমস্যার জন্য ঈশ্বরের কাছে আসবেন না, পিতার সাথে কথা বলার জন্য, পিতার সাথে একটা সম্পর্ককে তৈরি করুন। যতক্ষণ সম্পর্ক তৈরি না হবে কার্য আপনি দেখতে পাবেন। ঈশ্বর করতে তো চায়, কিন্তু আপনি সেই জায়গায় এগোতে পারবে না। মনে রাখবেন, যখন ঈশ্বর আপনার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হবে, মনে রাখবেন সব কিছু আপনার জীবনে সঠিককে নিয়ে আসবে, সব কিছু আপনার জীবনে মঙ্গলকে নিয়ে আসবে। হালেলুয়া। যখন ঈশ্বর সেকেন্ড গায় না, যখন ঈশ্বর তৃতীয় অবস্থানে না, যখন ঈশ্বর আপনার কেন্দ্রবিন্দু হবে, যখন আপনি এই সম্পর্কে আসতে শুরু করবেন যে আপনি আপনার সব কিছু ঈশ্বরের সাথে রাখছেন, আপনি তার সাথে সহভাগিতা করছেন, মনে রাখবেন আপনার জীবনের সব কিছুতে ঈশ্বর রাস্তাকে তৈরি করবেন। কি করে করবেন আমি জানি না, ঈশ্বর করবে আর সুপার ন্যাচারালি করবে, আর অলৌকিকভাবে তিনি কার্যকে করতে শুরু করবেন। যখন ঈশ্বর আপনাকে সমৃদ্ধি দেবে, খুব অনায়াসে আপনার জীবনে আসবে। আজ অনেক মানুষ খাটতে থাকে কিন্তু তারা কার্য দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আপনার জীবনে অনেক কিছু অনায়াসে, বলুন অনায়াসে, জোরে বলুন, শুনতে চাই অনায়াসে, অনায়াসে আপনার জীবনে এফর্টলেসলি আপনার জীবনে আসতে শুরু করবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর মনে রাখবেন, যখন অনায়াসে জিনিস আপনার জীবনে আসতে শুরু করবে, তখন একটা জিনিসও মনে রাখবেন, যারা মানুষ তার জন্য অনেক রুটি বেলছে, অনেক জায়গায় মাখন লাগাচ্ছে, তারা আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে। হালেলুয়া। তো যখন লোকে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলছে, যেখানে আপনাকে ঈশ্বর রেখেছে, আপনি বলে কেন আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে? না, ঈশ্বর লোকে কথা বলছে, তার মানে ঈশ্বর আপনার জীবনে কার্য করছে, এটা আপনাকে জানতে হবে। অনেক জায়গায় ঈশ্বর, যেখানে লোকেরা অনেক চেষ্টা করছে, অনেক এই দিক টেরা ব্যাকা, অনেক রাস্তাকে ইউজ করে, অনেক মানুষকে প্লিজ করে তারা ওঠার চেষ্টা করছে, আপনাকে ঈশ্বর সেখানে ফাট করে নিয়ে যাবে। আর লোকরা বলে কি করে আপনার বিরুদ্ধে পলিটিক্স করতে দিন তাকে, কারণ ঈশ্বর যখন ওঠায়, মনে রাখবেন কেউ নামাতে পারবে না। আর মানুষ যখন ওঠাবে আর তো কিছু আরেকজন মানুষ আসবে, সে আপনাকে নামিয়ে, যখন ঈশ্বর ওঠাবে আরামসে উঠবেন। তাই জন্য মনে রাখবেন, ঈশ্বরের সাথে সেই সম্পর্ককে তৈরি করুন। আপনার হৃদয় সবসময় থাকে আমি যেন ঈশ্বরের রাস্তায় চলতে পারি। লোক আমাকে অনেক প্রলোভন দেখাতে পারে, কারণ লোককে দেখাবে না, শয়তান দেখাবে, যাতে আপনি সে সম্পর্ক থেকে বেরোতে পারেন, যে সম্পর্ক যেন বিচ্ছেদ করতে পারেন। আপনার জীবনে মানে আজ থেকে আমার প্রার্থনায় যেন আপনি ঈশ্বরের সাথে এক সম্পর্ককে তৈরি করতে পারেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর যখন ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক করবেন, আপনি দেখবেন সুপার অলৌকিকভাবে আপনার জীবনে কিভাবে বৃদ্ধি আসছে, আপনার কার্যক্ষেত্রে আপনি কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছেন, আপনার বিজনেসে আপনি কিভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকবেন। খালি আপনি দেখবেন না, পুরো লোক দেখবে, কারণ এইটা হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল ফেভার ঈশ্বর আপনার জীবনে খুলতে শুরু করবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তো কারণ সে খালি আপনার ঈশ্বর না, সে আপনার পিতা, সে আপনার প্রেমী, সে আপনাকে ভালোবাসে। হালেলুয়া। কারণ ঈশ্বর মনে রাখবে, যখন ঈশ্বর বলবে আমি তোমাকে ভালোবাসি, ঈশ্বরের কাছে অজস্র রাস্তা আছে আপনার জীবনে কার্য করার জন্য। আপনি হয়তো এই দরজাটা খুলবে, ঈশ্বরের কাছে অজস্র দরজা খুলে আপনার জীবনে সফলতাকে নিয়ে আসবে। হালেলুয়া। লাস্ট আর একটা জিনিস আপনাকে বলে আমরা শেষ করতে চাই, ঠিক আছে? সেই ঈশ্বর আপনার কার্যের চেয়ে আপনার সহভাগিতাকে বেশি পছন্দ করে। আবার বলি, ঈশ্বর আপনার সেবার চেয়ে আপনার সহভাগিতাকে তিনি চায়। বলুন, সেবা নয় সহভাগিতা চায়। বলুন, সরি ভুল বললাম, খালি সেবা নয় সহভাগিতা চায়। বলুন। প্রবলেম কি হচ্ছে, আমরা মাঝে মাঝে কার্যের ওপর ডিপেন্ড করি। আমি ঈশ্বরের জন্য এই কার্য করছি, ঈশ্বর অনেক খুশি। আমি ঈশ্বরের জন্য ওই কার্য করছি, ঈশ্বর করছি। হতে পারে আপনি পুরো 24 ঘন্টা ঈশ্বরের জন্য কার্য করছেন, কিন্তু ঈশ্বর আপনার সাথে খুশি নয়। আপনি হয়তো চার্চে কার্য করছেন, আপনি বাইরে গিয়ে হয়তো ঈশ্বরের বাক্যকে দিচ্ছেন, আপনি যেখানে কার্য করছেন, যে কার্যক্ষেত্রে গিয়ে ঈশ্বর প্রভু যিশুর ব্যাপারে বলছেন, কিন্তু হতে পারে প্রভু যিশু আপনার কাছে আপনার হৃদয় দেখে খুশি নয়, কারণ আপনি ঈশ্বরের জন্য কার্য তো করছেন, কিন্তু ঈশ্বর তো সময়কে ব্যতীত। তো মেন ইম্পর্টেন্ট, ঈশ্বর সবচেয়ে প্রথমে আপনার জীবন দিকেই চায় যে আমার সাথে সময়কে দাও। যতটা আপনি মরিয়া নন, তার চেয়ে বেশি তিনি আপনার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য
তিনি উছলে বোঝা, কারণ তিনি এতটা আপনাকে ভালোবাসে, নিজের সন্তানকে দিয়ে দিয়েছিল আপনার জন্য, ততটা সে আপনাকে ভালোবাসে। তো ভাবুন তো কতটা সে মরছে আপনার সাথে কথা বলার জন্য। তো মনে রাখবেন, খালি চার্চে কাজ করা বা আপনি যেখানে কার্য করছেন সেখানে কাজ করছেন, সব কিছু করছেন, অনেক মানুষ আছে বিজি লাইফ, এই করছি ওই করছি, আমি প্রভুর জন্য এই করি, আমি এই করি, আমি ওই করি। বন্ধ করুন, প্রথমে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ককে তৈরি করুন। হালেলুয়া। যখন পিতার সাথে আপনাকে কথা বলতে হবে, সেই অভ্যাসকে আপনাকে তৈরি করতে হবে। আর এটা মনে রাখবেন, এটা একদিনে হবে না, কারণ আজ ধর্ম অনেক কিছু আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে। খ্রিশ্চানিটি আমাদের খুব ভালোভাবে শিখিয়ে দিয়েছে, হে আমার স্বর্গস্থ পিতা, আমার লাস্টে একটা ঈশ্বর বলছে আমার সাথে কথা বলো, ঢং করো না। ঢং চায় না ঈশ্বর, একটা রিয়েল সম্পর্ককে চায়। আর মনে রাখবেন, সেই সম্পর্ক এটা না যে আপনি হাঁটু, অনেক মানুষ বলে হাঁটু গেড়তে শেখো, ঠিক আছে, তার একটা সময় আছে, আপনি একটা স্পেসিফিক টাইমে আপনি প্রার্থনা করছেন, আলাদাভাবে প্রার্থনা করছেন, কিন্তু মনে রাখবেন প্রার্থনা আপনি সবসময় করতে, আপনি চলতে চলতে করতে পারেন, আপনি কাজ করতে 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 পারেন, আপনি কোনো জায়গায় যেতে যেতেও করতে পারেন। হালেলুয়া। যেমন কি করে, যেমন অনেক সময় সমস্যার কথা আমরা সবসময় ভাবি আমাদের জীবনে, তেমনি সমস্যাকে সাইড করে ঈশ্বরের কথা সবসময় ভাবতে শুরু করে দিন। আপনি দেখবেন সমস্যা কোন দিন আপনার জীবন থেকে পার হয়ে থাকবে। এটা বলবেন আপনার জীবনে সমস্যা আসবে না, সমস্যা আসবে আপনার জীবনে। যেমন কাল আমি বলবো, আমি প্রার্থনা করতে ঈশ্বর আমার একটা বাক্যকে দেখা, আমি সেটা নিয়ে পুরো আমি সেইটা নিয়ে খালি প্রার্থনা করতে থাকি। ঈশ্বর বাক্য বলছে গীত সংহিতা 37 অধ্যায় যে ধার্মিক ব্যক্তি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে। তো যখন সমস্যা আসবে, এটা বলে কেন আমার জীবনে সমস্যা, প্রভু যিশু বলবে অধিকারকে জানো, সমস্যা তো হবেই, লেখা আছে। তো কি হচ্ছে, ধার্মিক ব্যক্তি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে, কিন্তু লেখা যে প্রভু যিশু প্রত্যেকবার তার জীবনে উদ্ধারকে নিয়ে আসবে। হালেলুয়া। একবার না দুবার না, প্রত্যেক সমস্যায় প্রভু যিশু তার উদ্ধারকে আপনার জন্য নিয়ে আসবে। বলে যে ধার্মিক ব্যক্তি একটা হাড়ও ভাঙবে না। এইটা যদি আপনি ঘোষণা না করেন, আপনি যদি না জানেন, যখন প্রবলেম আসবে আপনি কী করবেন, আমার জীবনে এত কষ্ট কেন, প্রভু তুমি কোথায় আছো, না আমি আর চার্চে যাব না, আমি আর এই করবো না, ধর বাইবেল পড়ে কিছু হবে না। সত্যি কিছু আপনার জীবনে কিছু হবে না, কেন, আপনি অধিকারকে জানেন না। তো সমস্যা আপনার জীবনে আসবে, কিন্তু প্রত্যেক সমস্যায় মনে রাখবেন আপনি আরামসে ঘুমাবেন। কেন উদ্ধার কে করবে, ঈশ্বর করবে। আপনার ঘুম শান্তির ঘুম হবে। হালেলুয়া। তাই জন্য এটা আপনাকে জানতে হবে। কারণ আমি যখন আমার জীবনে, যখন আপনি ভাবুন আপনি প্রার্থনা কী প্রার্থনা করছেন, যখন আমি এই বাক্যকে শুনছিলাম, আমি এখন দেখছিলাম যে আমার জীবনে কী কী জায়গায় সমস্যা আছে, কে কে আমার জীবনে সমস্যা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে। আর আমি বললাম প্রভু বাক্যে লেখা আছে, এ আমার হৃদয় শোন, বাক্যে লেখা আছে আমি ভয় পাবো না, বাক্যে লেখা আছে আমি সহস্র সমস্যার সম্মুখীন হব, বাক্যে লেখা আছে সহস্র সমস্যায় সহস্রবার প্রভু যিশু আমাকে কী করবে, উদ্ধার করবে। আর সেটা আপনার জীবনের শান্তিকে নিয়ে আসবে। তখন যখন আপনি বিশ্বাস করবেন, আপনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের কার্যকে দেখতে পাবেন। যখন বিশ্বাস করবেন সেই হিসাবে চলবেন। যখন বিশ্বাস করবেন ঈশ্বর করতে চাইলেও আপনি কাঁদবেন, সমস্যার দিকে তাকাবেন, আর ঈশ্বর চাইছে করতে, আপনি অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। তো মনে রাখবেন এই হচ্ছে প্রার্থনা, বাক্যকে মনে করা, তার প্রত্যেকটা ওয়াদাকে মনে। যখন আমরা মনে কাউরি যাকে আমরা ভালোবাসি, যখন আমরা কোথায় যাই তখন আমরা তার কথাকে মনে করি যে সেই বলে, বা তার দিনগুলো করে, তেমনি ঈশ্বরের কথাগুলোকে আপনাকে মনে করা দরকার। সেটা হচ্ছে আপনার জীবনে প্রার্থনা। তো মনে রাখবেন প্রথম জিনিস আপনার সহভাগিতা মানে সেবার চেয়ে বেশি। আপনি সেবা করে বিষয়, সেবা হচ্ছে আপনার বাই প্রোডাক্ট, মানে যেহেতু আপনার সহভাগিতা ভালো আছে, তাই জন্য আপনি তার আনন্দের জন্য, তার মুখকে হাসি দেখার জন্য আপনি তার কার্যকে করছেন। যদি সেবা করা মারণ এটা থাকে যে আমি আমার সাকসেসকে চাই, আমি আমার কার্যকে দেখতে চাই, আমি লোককে দেখাতে চাই আমি কত ভালো আরাধনা করতে, আমি কত ভালো প্রচার করতে পারি, বা পাঁচটা জানেন আমি ওখানে গেছিলাম না 10 জনকে আমি ঈশ্বরের বাক্য দিয়েছি, যদি আপনার ইন্টেনশনে থাকে আমি কত মহান, মনে রাখবেন আপনি কার্য ঈশ্বরের জায়গায় কোনোদিনও, কিন্তু আপনার যে আমার ঈশ্বর আমার জন্য কত কিছু করেছে, আমি কি তার জন্য এটা করব না, আমার ঈশ্বর আমি কেনই প্রভু যিশুর ব্যাপার বলবো না, তার কাছে পেয়ে আমার জীবনকে আমি পেয়েছি, তার কাছে গিয়ে আমি আমার জীবন উদ্ধারকে পেয়েছি, আমি সেই প্রভু যিশুর কারণ ম্যাটার করে। আবার বলছি আপনার কার্যের চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার হৃদয়, কি ইন্টেনশনে আপনি কার্যকে করছেন। তার জন্য সার্ভিস বাই প্রোডাক্ট আপনার ফেলোশিপে প্রথমে ঈশ্বর আপনার জীবনে কী চায়, সহভাগিতা
চায়। তো মনে রাখবেন, এখানে আপনি হাত তুলে আরাধনা করছেন, খুব ভালো জিনিস, কিন্তু আরাধনা খালি যেন এখানে লিমিটেড না থাকে। যখন আপনি কার্য করছেন তখন ওই গানের ব্যাপারে ভাবুন। যেমন এই গানটা আমি যখন হঠাৎ গাইলাম, কারণ এই গানটার ব্যাপারে আমি পুরো দিন ভাবছিলাম, ঠিক আছে? আমি গাই হালেলুয়া আমার শত্রুর সামনে আমি হালেলুয়া, আমি প্রভু যিশুর নামকে উপরে, কারণ আমার ভেতরে যে আছে আমার শত্রুর চেয়ে সে অনেক বড়। আমি শত্রুকে ভয় পাবো না, আমি প্রভু যিশুর আরাধনা সে করব। তো এই জিনিসগুলো যখন আপনি ভাববেন, ঈশ্বর আপনার সাথে কথা, প্রার্থনা কি খালি বলা না, শোনাও। যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে পড়বেন, মনে রাখবেন, যখন আপনি তার সাথে সময় দেবেন বাক্যকে পড়ার পর, ঈশ্বর আপনার সাথেও সে বাক্যের ওপর কথা বলবে। কিছুদিন আগে একজন বলছিল, লিডার্স বলছিল যে পাশা যেদিন থেকে বাক্যকে ঘোষণা করতে শুরু করেছি, ঈশ্বর সেই বাক্য থেকে আলাদা আলাদা কথাকে বলতে শুরু করেছে। তো মনে রাখবেন, কত বাইবেল পড়ছেন মত করে না, যতটা পড়ছেন সেটাতে সময় দিন, ঈশ্বরকে অ্যালাউ করুন যে ঈশ্বরের জন্য আপনার কানকে খোলা রাখুন, যেন ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তো মনে রাখবেন, প্রার্থনা কি? আবার বলছি, ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন, সম্পর্ক। আপনি কথা বলছেন আর আপনি তার কথা শুনছেন। আর যখন এইটা আপনার জীবনে যদি একটা জিনিস হয়ে যায়, প্রভু আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমার কাছে কিছু থাকুক আর না থাকুক, আমি তোমাকে ভালোবাসি, সব কিছু আপনার জীবন হতে শুরু করবে। হালেলুয়া, সব কিছু। তো প্রভু সুস্থতা পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে জান, সুস্থতা আপনার অধিকার। প্রভু যিশুকে পেতে আসুন, প্রভু যিশুর সাথে সম্পর্ককে তৈরি করুন, সব কিছু আপনার জীবনে হতে শুরু করবে। কঠিন অবস্থা আপনি হাসতে শুরু করবেন। এটা না যে কঠিন অবস্থা আমি হাসছি, মুখে প্লাস্টিক স্মাইল, না। সে কঠিন অবস্থা ঈশ্বর, আপনি জানবেন ঈশ্বর কীভাবে কার্য আপনার জীবনে করছে। ঈশ্বর আপনাকে রাস্তাকে দেখাবে। হালেলুয়া। লাস্ট ম্যাথিউ তার 6 অধ্যায় 6 পদ, মথি তার 6 অধ্যায় 6 পদ ঠিক আছে। বাট ওয়েন ইউ প্রে গো অ্যাওয়ে বাই ইয়োর সেলফ, যখন আপনি প্রার্থনা করছেন নিজের দরজাকে বন্ধ করুন, ঠিক আছে। আর সেখানে কী করছে, পিতার সাথে প্রায় যিনি গুপ্ততে আছেন, গুপ্ততায় কী করুন, প্রার্থনা করুন, যাতে পিতা যে আপনাকে দেখছে আপনাকে যেন কী করতে পারে, পুরস্কার। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করো তখন ঘরে যাও, দরজা বন্ধ করো, তোমার পিতা যিনি অদৃশ্য হলে উপস্থিত তার কাছে প্রার্থনা করো। এতে তোমার পিতা যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। এবার অনেক ব্যক্তি এই বাক্যকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না, আর তারা ভাবে ও প্রার্থনা সবারই সামনে করতে নেই, প্রার্থনা গোপনে করতে হয়। যদি প্রার্থনা গোপনে করতে হতো তাহলে লুক যদি 11 অধ্যায় 1 পদ দেখেন, যেখানে প্রভু যিশু, ঠিক আছে, সবার সামনে পাবলিকলি প্রার্থনা করার পর শিষ্যরা এসে বলে, পিতা আমাদের, প্রভু আমাদের শেখাও প্রার্থনা কিভাবে করতে হবে। যদি পাবলিকলি প্রভু যিশু প্রার্থনা না করতো, কোনোদিনও লোক তার শিষ্যরা জানতে পারতো না প্রার্থনা কি। তো এটা অর্থ কি, ঈশ্বর কি বলার চেষ্টা করছে, প্রার্থনা যেন ফরিসীদের মতো না হয়। বলুন, ফরিসীদের মতো যেন না হয়। ফরিসীরা কি ছিল, তারা চার্চে থাকতো, তারা ঈশ্বরের মন্দিরে সবসময় থাকতো, আর তারা বড় বড়, তারা জানতো এক্স্যাক্ট ওয়ার্ড কি বলতে হবে, আর তারা সবসময় তাদের লোকে দেখতো তারা প্রার্থনা করছে। তার মানে কি, প্রার্থনা লোককে যেন দেখানোর জন্য না হয়। অনেক বেতে প্রার্থনা বড় বড় ওয়ার্ড কি ইউজ করছে, কি যদি সেই হৃদয় থেকে আসছে ভালো নয়, কিন্তু যদি আমি দেখাতে চাইছি আমি কত বাইবেল জানি, বাইবেল জানানোর লোককে দেখানোর জন্য প্রার্থনা নয়। ঈশ্বর বলছে কপট হৃদয়ের সাথে, হিপোক্রেসি হিপোক্রেটসের মতো, কপটের মতো প্রার্থনা করো না। লোককে দেখানোর জন্য করো না যে তুমি কত ভালো ভালো কথাকে বলতে পারো, লোককে দেখানো তুমি কত ঘন্টা ধরে প্রার্থনা করো। অনেক বেদর আজ আমি 5 ঘন্টা প্রার্থনা করেছি, সেই প্রার্থনা অলরেডি কেটে গেল। আপনার 5 ঘন্টা ঈশ্বর দেখছেন, আপনার হৃদয়কে ঈশ্বর দেখছে। তো ঈশ্বর কি বলছে, গুপ্ত মানে ফারিসীরা যখন সবাইকে পাবলিকলি তারা দেখানোর চেষ্টা করতো প্রার্থনা কি, আরে দেখো তুমি কি প্রার্থনা, আমি দেখো কত বড় প্রার্থনা করি, ওইটা দেখানোর জন্য প্রার্থনা নয়। বা প্রার্থনা কাউকে দেখানোর জন্য নয় যে আমি কত ঈশ্বরের কতটা গভীর আর তুমি দেখো কি প্রার্থনা করছো, প্রার্থনা ওইটা নয়। পাবলিকলি প্রার্থনা করা কোনো ভুল জিনিস না। পাবলিকলি ঈশ্বর বলছে যখন আমরা চার্চে একসাথে মিলে একত্রিত আমাদের প্রার্থনা করা দরকার, আর প্রভু যিশু করেছে, কিন্তু প্রার্থনা লোককে দেখানোর জন্য যেন না হয়। যদি আপনি প্রার্থনা মানে জানেন তো কোনোদিনও লোককে দেখাবে না, কারণ প্রার্থনা বাইরের লোকের জন্য নয়, প্রার্থনা আপনার সম্পর্ক, আপনি তার সাথে কথা বলছেন। যখন আমরা একসাথে মিলেছি, আমরা একসাথে ঈশ্বরের সব সন্তান, আর একসাথে ঈশ্বরের সাথে আমরা যখন ভাবুন আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন, মাঝে মাঝে দেখবেন 5-6 জন মিলে একসাথে মিলে আমরা ঘরে বসে কথা বলি, তার মানে কি
এটা কর্পোরেট প্রার্থনা, কথা বলা। তিনি পিতার সাথে আমরা 4-5 জন বিশ্বাসী মিলে যখন প্রার্থনা করছি, মানে কি একসাথে মিলে আমরা সহভাগিতা করছি। তো কি প্রার্থনা বলুন? একে অপরকে দেখানোর জন্য নয়। প্রার্থনা আপনার ধার্মিকতা দেখানোর জন্য নয়, বলুন। প্রার্থনা আমরা এই পিতার সাথে কথা বলার জন্য। হালেলুয়া। মনে রাখবেন, পাবলিক প্রাইভেট দুটোই ম্যাটার করে। হ্যাঁ, আপনার একটা সময় থাকো যেখানে আপনি প্রাইভেটলি ঈশ্বরের সাথে কথা বলছেন, কিন্তু পাবলিকলিও আপনাকে প্রার্থনা করা দরকার। একে অপরের জন্য আপনাকে প্রার্থনা করা দরকার। আর লাস্ট একটা জিনিস বলে শেষ করব। যখন প্রার্থনা, যেটা আমি আগেও বললাম, বাক্যকে পড়ে প্রার্থনা করুন, বাক্যের সাথে অ্যালাউ করুন। বাক্য এটা না যে আমি এতটাই পড়বো, যখন ঈশ্বর কথা বলছে বাক্য পড়তে হতে যেখানে পাচ্ছেন ডাক দিন, আর সেটা নিয়ে সময়কে ব্যতীত করতে শুরু করুন। দেখবেন সেই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আপনার সাথে আলাদা আলাদাভাবে সেও কথা বলছে। যখন আপনি প্রার্থনায় বাক্যকে পড়ছে, আপনি প্রার্থনা করছে, বা আপনি যখন বলছেন পিতার সাথে কথা বলছেন, আর পিতাকেও কথা বলতে দিন। আর পিতা কোথা থেকে কথা বলবে? তার বাক্যের দ্বারা কথা বলবে। তখন বাক্যকে পড়ছেন, সময় নিন, চুপচাপ থাকুন। অনেক সময় চুপচাপ থাকুন, আর ঈশ্বর যখন বলছে চুপ থাকুন, আর বলতে দিন তাকে। আর যখন সে বলে দিল, তারপর নিজে প্রার্থনা করতে, নিজে কথা বলতে শুরু করুন। যদি আপনার কোনো কথা থাকে, আপনি সেই কথাকে, যেমন আমি যখন কোনো ভয়েস ঈশ্বর দেখা হলো, আমি ঈশ্বরকে বলি, ঈশ্বর তুমি আমাকে আরও দেখাও, কি বলতে চাইছো এটার মধ্যে। যেমন বলে ধার্মিক অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে, প্রভু তুমি আরও জানতে চাই, আর সেটা নিয়ে 1 ঘন্টা খালি সেটা নিয়ে ভাবছি, আর ঈশ্বর দেখাচ্ছে। ঈশ্বর মাঝে মাঝে আপনার অতীত দেখাবে যে কোন টাইমে অনেক সমস্যা মাঝখানে ঈশ্বর কীভাবে আপনাকে বের করেছে। আর ঈশ্বর আপনার প্রেজেন্ট সিচুয়েশন দেখাবে, যেখানে আপনার কি সমস্যা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হালেলুয়া। তো সেই সমস্যা থেকে ঈশ্বর আপনাকে কী করে বের করবে, সেটাও ঈশ্বর আপনাকে বলবে যে মনে রাখো আমি তোমার ঢাল, তোমার মহা পুরস্কার। তো যত আপনি বাক্যকে স্টোর করবেন, মনে রাখবেন, তত ঈশ্বরকে আপনি কথা আরও গভীরভাবে আপনি বলতে পারবেন। তো প্রার্থনা কি? আবার বলছি, প্রার্থনা কি নয়? প্রার্থনা আমেন আর হালেলুয়া নয়। হে আমার স্বর্গস্থ পিতা, লাস্টে আমেন বলাটা প্রার্থনা নয়। দ্বিতীয় জিনিস, প্রার্থনাটা নয় যে আপনি প্রভু আমি 10 ঘন্টা প্রার্থনা করবো, আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করবো, তোমার ইচ্ছা না, আমার ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয় না। প্রার্থনা কি? ঈশ্বরের সাথে কথা বলা। প্রার্থনা কি? তার সাথে কথোপকথন। হালেলুয়া। আসলে আমরা দাঁড়িয়ে যাবো।